Hello, family members kan सबके इसो मोरम salam chana dia se achibi moe handicraft panable lucy ena khuli gine moe ena dikhai dibo to itu sabi itu lucy to moe poila bra loi gine ena lakhi gine ase itu to moe ekta important kam ekta panabo koi gine moe ena lakhi gine ase to first time moe itu lucy laga khesa ulok kobo itu lucy do pesi lucy majorte itu pesi phal lucy ekta ase itu can bin hoy aro itu bamboo laga bin hoy holebi itu lucy laga nam do mahan kotha ke ma ena koi ma ling ena koi lucy do pesi phal lucy ekta ase itu kambi panai basket bi panai aro ki bi panai holebi pesi banado mahan dupi itu folk song kana kura damde tupi ina panai itu bramoe itu to tupi panable mo ina lakhi gine ase to first day mo itu kui ase itu lucy 1992 93 majote itu bamboo itu lucy laga kuti ina mahan peshi folk lakhi gine ina thakise phatne dikhi gine thakise khiti de hali libin online ina peshi folk lakhi gine 90 to 93 majote ina thakise to itu damde itu lucy laga kuti do sudu ina thaki gala sudu thaki aro itu fitor de do than nisna boka mukhai nisna thaki itu khai gine mahan fight karni itu khai gine ina thakise itu thaki gine itu lucy do itu lucy laga kas khan do sob ina mori jaise harai jaise aro 2000 de itu laga pichon do achikali ina ulai gine ulap dango hoi gine ina lucy ina loi gine ki ina pane ase to itu lucy ke pe si boilo ekta ase aro bisi important ekta ase first day itu ina koi ase aro dubi panable pachadam de papa ama khambra mahanke koi thakise pachadam de aro 40 years noile ba 50 years nabungcha time de itu tubi do napanabo itu panale long life na hobo ina koi thakise to ajikali do mahan do christian manu ase itu bra moe tubi ekta panabo koi gine itu ina bhabna ase itu bra tubi do kina panai noile ba itu tubi ke color kina hali itu suru pra last tak family members kan ena sabi moi lucy khola aro color hala aro strike kora bana ena kuribo moi one by one moi ena dekhai dibo itu pra family members kan suru pra last tak amila ka video ke ena sabi aro konba noten thakile ami ke moram pra subscribe kuri dibi aro support kuri gine aha kan ge bi beshi kushi pa kotha bi ektu janai dia ase aro bi nalukhi gine ekta important kotha ina koi ase new generation bacha khan karni itu to be banado beshi welo important ekta ase kile mane mahando education qualification jana manui lage hoile bi dunia de jana mano sob jana mano lage hoile bi itu handicraft pana bi ekta education ekta ase itu new generation bacha khan apuni khan bi itu handicraft ke bi mon dibi aro sob major de sudu bra dango major de king ekta do topi ase itu bra itu dubi do kina panai kina kuri mahan phabra ina sai gine jani lobo koi gine itu family members khan ge itu koi ase to moi kam suru kuri gine jam
sabi itu iman mihim kurise aro itu ina kurise ajido imani ina kurise do next day itu bi na mihim kuri gine saba kuri gine ina tekhai dibo aro family members kan suru bra last tak kiman chumbra ina saise bishi kushi paise aro next video ke look